Stereme zaukoste festene Republika rajsta elektrone ruchs. Cepar bune dergene Republika balon slujbata mobilizacji udeste patsachadun unitarun kostwate nirga resursen khosete khay. Avari benatma ervester sedeste mit kontakte qaqanade ama walvat kunovarte ministrade del khayta. ودون elektrodatten khachel sartoer ta avarium benate ama kostoi sasarazanel falakudra beragaftama iulster der avariertsed zomagomem. Hatse benata gortoi dua bune derge ama az barak kotoi znun si khorel quadracopter rojem. کوم میدم با سوانقد 4 کیلومتر برس اما آواری بناتما انما قوک تکنیکا باکنن آس کست مرفنال توی زنونیزر فلا عام آستا و مید کاید وی فستیوگن آراجتن سبون نیسیس بناتما با سوان وفر مفزن کتا آس کوم اخسف سال در زیکیرات دوی در فتساج در باقد و دو ناسخ دکنن آبون سوم رایسوم تراکتر راید تا فنداگ نوگای خافن و یوما لاسن باقد تکنیکای در کسه تسخی غدای نخستست افزر ما تساق بنتم Avarice benater se dwardam abun basad na Republika Serglawak bibelt Anatoli der. Firm şansma doyda geydi. Yok yasma. O fiderden şansı yok. Ne birana. Birana o baba ayı sokma. Ma u snega podjet to kutaj. Monte razворачивать tutaj. Cepar kilometer berts baqod avari benatmak axayt sawen. Apad kurachs kusteta mervnal toy fasi khur. Technika benatmak baxat sawad. Zai. Wacht, Wamba, Edna. Lauw. Sterkost bakanen festiwagan arajetan izarma sabun sis skot telta bayu kanen. Falvaran bayu festiwagan Республика Ифтон грцет электрон рухсай. Самое главное это то, что в республике подано напряжение, то, что поработали и работники нашей энергосети, и сотрудники МВД, и сотрудники МЧС, и Министерство обороны, военнослужащие, это все позволило нам устранить ту неисправность, обрыв, который был. И сегодня в Южной Осетии будет и свет, и вода, и дорога будет открыта. Без сомнения, да, условия были довольно-таки сложные, но опять-таки совместными усилиями, напором, с которым работали те, которых я перечислил, благодаря этому, конечно, все это стало возможным устранить ту неисправность, которая была.
آراجتا سالم آواری فستیوجتا آیوارسکنن الارخایتوی ودما الکترونون روخصة تیلتا بنات تساونس وم تاخت و رئیس فدراسیون و وقت مناورت مینیستراد ویرتالود اما برک تا اندر رتما تیلتاس قدست اوینم. В принципе, до того, как мы выехали, был сделан запрос в МЧС Российской Федерации. Было дано распоряжение министра МЧС, чтобы вылетел вертолет, прошел по маршруту, который идет электроэнергия, по которой идет у нас электроэнергия, и остальное расстояние, которое нам надо было проверить, как раз проверили сотрудники МЧС совместно с электриками из Северной Осетии. По их докладам больше нигде повреждений нет. Единственное повреждение, которое было последнее, устранили. И, конечно, им огромное спасибо за то, что больше нам, нашим работникам энергосетей, не пришлось еще дальше идти и проверять линию электроэнергии. يوم ياجي إلكتريكتا تبار آواریون بنات بایو کتوی روخصة تیلتم و یوم آبو نیزر اردم بایگم ترانسکام فنداگ اما گورت ما ابد گراخستی راسد نوازن دوندر. تدت روزا میدوی ترینات اینفارماسیون را وقت آبون.